Tangshala kaisa tongthotokni bisingti Kalyanpur Rungnok Darikapur Kuchuk Rungnok no Fiogui Rikha Hakotani Montri Dr. Rajkumar Ranjan Singh Darikapur Kuchuk Rungnok ni Nokhlawa Panda Shankazakha Arwa Manjakha 27 Kalyanpur Achukthani MLA Pinakida Chaudhary Pramod Nagorte 24 Ramchandra Ghat Assembly Achukthani MLA Prashanto Deborma Khwai Hankoni Samungchari Phang Dilip Kumar Chakma Rungbedeni Dagifang Yakchu Bipul Dashte Rungbedeni Hanko Dagifang Mihir Deborma Pandana Chati Kathar Musungi Jangshawrika Hankor Rungbedeni Dagifang Mihir Debnath Rungbedeni Bakhakte Kaham Naikal Muni Bishingte Rung Phurung Zagi Tongo Jora Kisani Bishingona 2021 to 2022 Bishiwa Shorbashika Obiyani Bishingte 26 lakh rang Shabaye Katal Dolam Sanamzaka Lai Tangzak Hapani Jorawa Gudugma Bishi Romino Shanmung Shupung Zagarogno Tongmani Tabungi Haste Hapang or Shanmungno Shupungi Rika Pandawar Joto Manjak Fainai Adong Rock Koknarak Puro Shaka Tabuni Jorawa Rungni Shep Shapka Ham Klaino Tishazagai Tongo Pandani Paithogo Joto Naruwairok Bakshake Rungnokni Katal Duglam no Pyogui Relaika छात्र को तुरंत उसके फैसिलिटी को एंजॉय करना और सबसे अच्छा वाला शिक्षा भारत सरकार ने दे रहे हैं उसी को इसी जरूरी से नया तरीकों को ठीक से शिक्षा देना और हमारे फ्यूचर जनरेशन को डेवलप करना और फिर अंत में सब छात्र छात्रियों को मेरा अपील तो ऐसा ही है मैं हम भारतवर्ष का ये मोदी जी सरकार ने आप लोगों को बहुत विश्वास कर रहा है क्योंकि आप लोग है हमारा विषय में हमारा आफ्टर अर्थ आप लोग ने हमारा जाति हमारा नेशन को ऊपर से ले जाने के लिए ऊंचा करने के लिए आपके हाथ में है इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने आप स्टूडेंट समाज को छात्र समाज को छात्रियों को और छात्रों को इसी उद्देश्य से हमने अच्छा वाला शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट की शिक्षा देने के लिए हम तैयार हैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरा यहाँ तक आने का मौका मिला है ईश्वर का भी धन्यवाद किया और सब आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ हम यहाँ आने का मौका मिला है आप लोग को मिलने के मौका मिला है थैंक यू जय हिंद जय भारत स्कूल को हमारा भारत का अंडर द लीडरशिप ऑफ सबसे प्रिय हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइस के बाद हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चालू किया उसी में हमारा एजुकेशन को टोटल रिवॉल्यूशन करना चाहिए इसी शिक्षा नीति से हमारा न्यू जनरेशन को अच्छा वाला शिक्षा देना है वो इसी माध्यम से शिक्षा मिलने वाला को तुरंत और विश्व गुरु बनाना हमारा ड्रीम है क्योंकि पुराने जमाने में और 3,000 5,000 के पहले सब दुनिया का अच्छा वाला शिक्षा का जगह तो हमारा भारत में था वो आप लोग मालूम होगा नालंदा यूनिवर्सिटी होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी होगा सब दुनिया की और फिर चाइना से जो आकर हमारा भारत से शिक्षा लिया है वो शिक्षा अभी कहाँ गया उसी समय में हमारा शिक्षा तो बहुत ऊंचा है तो अभी कहाँ गया किसने हमको हमारा शिक्षा नीति हमारा फिलोसफी हमारा वे ऑफ लाइफ को कैसा डाउन किया है आप सबको मालूम है भारत में दो लड़ाई हुआ था एक इस्लामिक इन्वेजन हुआ दूसरा ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ ब्रिटिश ने हमको क्या सिखा हमारा नया जनरेशन को गुलामी बनाने का शिक्षा दिया है मोदी जी ने इसी गुलामी के शिकों को हमारे तकदीर से निकालना चाहिए गुलामी से हटाना चाहिए इसलिए हमारा भारत का खास एजुकेशन सिस्टम को भारत के नए वाला पहले को देने के लिए हम नया शिक्षा जो चालू हुआ इसी के माध्यम से समग्र शिक्षा के
फेज 2 से भारत के कोने कोने में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा करिकुलर और सबको देने के लिए हमारा शिक्षा ने दिया है। तो किसी ने नया बिल्डिंग बनाया, शायद वो बिल्डिंग में सब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और कम से कम हम भारत में नया एजुकेशन को ठीक से देने के लिए हम डिजिटल फॉर्मेट में करना चाहिए। इसी कोई रूम में इसका डिजिटल का क्लासरूम अटैच करना भी चाहिए और लड़का लोग का लड़की लोग का अलग अलग वॉशरूम भी देना पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर भी देना पड़ेगा और अच्छा वाला स्कूल का यूनिफॉर्म की समग्र शिक्षा दे रहा है। और उसी के ऊपर से और तीन लड़की लोग আসলে আজকে আমি অনেক সময় অবাক হয়ে যাই, কারণ আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর ভারত সরকারি বলুন রাজ্য সরকারি বলুন অনেক সরকার আমরা দেখেছি, কিন্তু বিশেষ করে 2014 সালের পর থেকে মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে 18 সালে যে আমাদের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখান থেকে আজকে আয়নার মতো পরিষ্কার যে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নেওয়ার যার স্বার্থে আজকে ভারত সরকারের যারা মন্ত্রী রয়েছে, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে আমি লক্ষ্য করেছি প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা মুহূর্তে কোনো না কোনো জেলাতে আসছেন মন্ত্রীরা, এবং এটা ভাবতেও পারি না কেন্দ্রের মন্ত্রীকে যদি আমরা চোখের সামনে থেকে দেখবো, এক জায়গায় বলবো, একসঙ্গে কথা বলবো, এলাকার মানুষ বলবে, সেটা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটেনি। আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রের মোদী সরকারের নেতৃত্ব মন্ত্রীরা গ্রাম অঞ্চলে এসে মানুষকে সহযোগিতা করছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের অফিসগুলো আছে উদ্বোধন করছে। ভাবতে অবাক লাগে, এটার নাম মোদী সরকার। হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ, আজকে সারা ভারতবর্ষে এটা প্রমাণ করেছে বলবো, কারণ আজকে আমাদের খোয়াই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল আরসিঘাট বিধানসভার দারিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের নতুন পাকা বাড়ি উদ্বোধন করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় উনি আমাদেরকে দিয়েছেন। গতকালকে ত্রিপুরা এসেছেন, আজকে খোয়াই জেলা আজকে কেন্দ্রকে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দিয়েছেন, চেপড়ি অঞ্চলে একটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দিয়েছেন। ভাবতে পারেন, আমরা ভাবতে পারি না যে গ্রাম অঞ্চলে আমাদের মোদী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে আমরা এই দেশের নাগরিকরা এই দেশের জনগণরা দায়িত্ব দিয়েছে সেবক হিসেবে মানুষের সেবা করার জন্য, সেখানে আরাম আয়েসের জন্য নয়, যার জন্য আছে কেন্দ্রীয় সরকার বলুন রাজ্য সরকার বলুন প্রত্যেক মন্ত্রী বিধায়করা মানুষের পাশে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছে, সমাজকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং আমরা যখন সরকারে আসি এই বিদ্যালয়ের যে অবস্থা প্রধানতম বলার চেষ্টা করেছে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই এলাকার অভিভাবকরা বলত যে কখন বিল্ডিং বসে পড়বে, কখন যে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা কথা বলে ডিউ সাহেব ছিলেন এবং আমাদের এডুকেশন মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলে তৎক্ষণাৎ এখানে একটা বিল্ডিং অফিস কক্ষের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়, খুব তরিত গতিতে তোলা হয়, ছাত্রদের বসার জন্য একটা দিনের যেখানে জিআইসি দিয়ে করা হয়, তবু সেই পুরাতন ঘর থেকে আমরা বের করা হয় যাতে নিরাপদে অধ্যক্ষ নিরাপদে পড়াশোনা করতে পারে। পরবর্তী সময় আমরা পাকা বাড়ি তৈরি করবো এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের রাজ্যের সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং যারা আমাদের এডুকেশন ডাইরেক্টর ডেপুটি ডাইরেক্টরের সহযোগিতায় আমাদের সকলের সহযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের স্যাংশন দেওয়া হয়েছে এবং যে সময় দেওয়া হয়েছিল 18 মাস তার আগে আজকে কাজ সম্পন্ন করে আজকে এই এলাকাবাসী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। शिक्षा दे रहा है और उसी के ऊपर से और तीन लड़कियों का डिफेंस मैकेनिज्म सेल्फ डिफेंस का उसके ट्रेनिंग भी दे रहा है समग्र शिक्षा से। और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सब लड़कियों को स्कूल अथॉरिटी में सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहा है, मैं मालूम होगा तो ऐसा वाला नया नीति हम भारत में चल रहा है। और फिर आजकल भारत के
आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 years of Indian independence जो चल रहा है और आने वाले 25 years में माने 2047 में हम भारत को दुनिया में कैसा वाला भारत बनाना है। तो आप सब लोग के मन में सोचना चाहिए हम भारत को इतना ताकत इतना स्ट्रॉन्ग और सबसे विश्व गुरु बनाने का हमारा तरफ से क्या क्या करना है। तो आप सब लोग के मन से रखिए और बता दीजिए स्टेट अथॉरिटी को ऐसा चाहिए तो बताना चाहिए। और फिर भाई बहुत खुशी है नरेंद्र मोदी जी ने हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भारत के पूर्वोत्तर राज्य को एवरी 4 वीक को जाने के लिए हुक्म दिया है। ये जाने का मंत्री यहाँ आने का कोई टूर और टूरिस्ट प्रोग्राम नहीं है। हम क्यों यहाँ आए माने भारत सरकार ने डेवलपमेंट के लिए पैसा सैंक्शन किया हमारा सरकार ने वो ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट किया उसकी प्रोग्रेस कैसा चल रहा है हमारा प्रजा को और सिटीजन को कैसा वाला अच्छा वाला डेवलपमेंट बेनिफिट दे रहा है और नहीं वो तो देखना चाहिए। और फिर उसका प्रोग्रेस कितना तेज है और धीरे है उसको भी मालूम करना चाहिए। और फिर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का से फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग पीने का पानी का और हमारे एयर का और हाउस का वो भी भारत सरकार का 180 स्कीम मोर देन 180 स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो लोग तो हमारा गांव तक पहुंच गया और वो लोग हमारे करोड़ों की लाइन के बिलों में सिटीजन को मिला है और नहीं मिला है वो तो देखना चाहिए। उसके बाद हमारा सब मंत्री नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को बराबर ढूंढता रहा है बराबर इंफॉर्मेशन सीख रहा है बराबर प्रोग्रेस देख रहा है। इसकी प्रोग्रेस से हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द न्यू इंजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिया। भारत को आगे बढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नया इंजन है इसी इंजन को ठीक से चलाना तो मोदी जी का ड्रीम है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसी बिल्डिंग से कम हमारा न्यू जनरेशन को अच्छा वाला शिक्षा तो मिलेगा और उसका सुविधा भी मिलेगा। और मैं इसके कंस्ट्रक्शन एजेंसी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल 2 महीने के अंदर में এখানে যে অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে সেটা একটা ঐতিহাসিক সেটাকে আমরা কখনো ভুলব না। আমাদের যে 24 রামচন্দ্রগড় 24 আরসি কনস্টিটিউয়েন্সি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই সমতল দারিকাপুর অঞ্চলে 1956 সালে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং আমরা বিগত দিনে এই বিদ্যালয়ের যে পরিকাঠামো আমরা দেখেছিলাম যে পুরানো একটা বিল্ডিং কখন কি করে কিভাবে সেই বিল্ডিং ডেমিজ হয়ে ভেঙে পড়তে পারে আমাদের ভয় ছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের যে নতুন সরকার আসার পর 2018 আমাদের নতুন সরকার আসার পর সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে আমাদের এই অত্র এলাকার যে দারিকাপুর বিদ্যালয়কে কি করে আমরা যে নতুন স্কিমের মাধ্যমে নতুন কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং আমরা তৈরি করতে পারি তার জন্য আলোচনা করেছে, তার জন্য কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছে। এভাবে আমরা যে সমগ্র শিক্ষা স্কিম থেকে এই দারিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দুতল বিল্ডিং ভারী আমরা করতে পেরেছি। এতে আমাদের যে প্রজেক্ট কস্ট 1,26,24,946 টাকা।
তো সেই সুযোগ আমাদেরকে যে করে দিয়েছে আমাদের ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার, আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট, যে শিক্ষাকে আধুনিক করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেটা বিগত দিনের সরকারে যেভাবে বিগত দিনের গভর্নমেন্ট পরিচালনা করতে যাচ্ছে, পরিচালনা করে আসছিল, সেটা থেকে একটু ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাই। তার জন্য আমি বলবো, আমাদের যে নতুন সরকার আসার পর রাজ্যে ছোট্ট একটি এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা 100টি বিদ্যাজ্যোতি করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে 100টি বিদ্যাজ্যোতি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সির আন্ডারে আমরা করতে পেরেছি। এবং বিদ্যাজ্যোতির মাধ্যমে যে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় হওয়াতে বিদ্যালয়ের যে অনেক